मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. फातोडेर मडगांव न्यू मार्केटात चोरांनी फोडली सुमार 8 दुकानां. पैशे आनी सामानांचेर चोरांनी केलो हात साफ. कोलवालचो पिट्यार सर्व्हिस रोडाक लागून येरादारीत आडमेळी. पुराय रस्त्याची जाल्या अवतिकाय लोकांक सोंसचो पडटा त्रास. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव न्यू मार्केटात सकाळी सुमार 4 वरांचेर चोरी जाली. सुमार 8 दुकानां फोडून पैशे आनी सामानांचेर चोरांनी हात साफ केले. सीसीटीव्हीत 3 जाण कैद जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. सध्या न्यू मार्केटात सकाळ फुडें म्हणजे 4 चोरी जाल्या. चोरी जावपाक कारण म्हणजे आमगेले वॉचमॅनान हांगा हे न्यू मार्केटात 2 वॉचमॅन आसता. आज 3 दीस जाले एकूच वॉचमॅन दवरला. तेगे सुपरवायझर हांवें फोन केलो. तो कितें म्हणटा ताका खंय अर्जंट काम पडलें म्हणून तो आज येवना 2-3 दीस. म्हाका सांग 3 दीस काम पडलें जाल्यार हेणें दुसरे वॉचमॅन अरेंजमेंट करचो पडटा. आनी हांकां कितें जालें हेंच्यांनी म्युन्सिपालिटी सांगचें पडटा बाबा हांगा एकूच वॉचमॅन ना आमगे एकूच दुसरो ना म्हणून. हेंच्यांनी अरेंजमेंट करून आतां आमची दुकानां 7-8 दुकानां फोडल्या. फक्त मोडीचे पयशे आनी कॅश कितें थोडी आशिल्ली ते घेवन गेल्या. आनी थोड्या वेपार व्हेला म्हणजे बारीक बारीक वेपार व्हेला. हांव ह्या वॉचमॅनाक दवरले तेंचे कडेन म्युन्सिपालिटी सांगूंक सोदता हे वॉचमॅन रावता कितें करपा आनी सुशिगाद न्हिदता आनी आमी कंप्लेंट केल्या ओगी रावता. हे वॉचमॅनान आमकां हे सुपरवायझर ना तेगे कोण वॉचमॅन आहा तेंगेले तेंच्यांनी आमचे हे पयशे सगळे फारीक करचे पडटले. कित्याक आमी तांकां नाजाल्यार ओगी रावपाना. कित्याक आमचे पयशे भरपूर गेले हांगा. म्हाका दिसा 20,000 सुमार बारीक बारीक चेंज म्हणून गेल्या. तेंच्यांनी फक्त गल्लो ओपन केले आनी पयशे काडल्यात. आनी आमगे थोड्यांनी चेक बीन आशिल्ले ते सगळे भायर पडल्या. आतां आमकां केन्ना म्युन्सिपालिटी इतले आमी मागताले शटर दी म्हणून. म्युन्सिपालिटीन कोणा आजून थोडी शटर दिवंकू ना. आमी कपडे बांदता थोडे कित्याक आमचो वेपार कोणें चोरून जायना म्हणून. हेजो अर्थ आमी कपडे बांदता हेजो अर्थ कितें आमकां वेपार सेफ जाय म्हणून आमी बांदतात. आनी आमी 2 जाण म्युन्सिपालिटीचे वॉचमॅन आहा तेंच्यांनी पळोवप. कित्याक गेट हे 10:30 बंद करता. आमी दुकान ओपन केल्यार आमकां बंद कर म्हणटा. 10:30 गेट बंद करता आनी सकाळी 6 सुमार ओपन करता. हेजे पयलीं वॉचमॅन सुशिगाद थंय न्हिदलेले आहा. आमी कितले फावटी सांगलें वॉचमॅन अशें जाता म्हणून. आमी हे वॉचमॅना कडेन आमकां हे पयशे घेवन म्युन्सिपालिटीन दिवचे पडटले नाजाल्यार आमी ओगी रावपाना. गेट लॉक आशिल्लो तर सगळं गेटी सगळी लॉक आसतना चोर खंयच्यान आयले. आनी आमची कॅमेरा कितें केल्या कॅमेरा तेंच्यांनी घुंवडोवन दवरल्या. पूण सद्या आमी कॅमेराचे थोडे पळयलेले आहा ते आमी पुलीस बीन कंप्लेंट करून आमी सगळे चेक करून दवरलेले आहा. आनी हेजे फुडें कितें करपा तें आमी मागीर मुखार करतले. 6-7 येयले. पयले मागीर दोरी सुटली. पळयल्या ही दोरी सुटलेली आसा. तेन्नाच हांवें तिका फोन मारलो. कळ्ळें तुगे दोरी सुटल्या म्हणलें. आनी मायाक पळयलें मायाली दोरी सुटलेली आसा. परत फोन लावपा लायलो. कितले शॉपांचे दोरी सुटल्या हांगा 2-3 शॉपाय जाल्या आनी ते वटेन कितले 4 का 5 आसा. पळयलें जाल्यार आमचें दुकान ओपन आसा. ओपन करून पळयलें जाल्यार आमगे ती सोलां पोटली सोलां सगळो वेपार उडयला. आनी मागीर मोड आशिल्ली थोडी ती व्हेली तेंच्यांनी. आनी बाकी सामान कांय व्हरोना. सामान तशें आसा फक्त तें सामान हांगच्यान थंय उडयलां आनी थंयच्यान मोड आशिल्ली ती व्हेली. कितले आशिल्ले म्हागेले 6,000 सुमार आशिल्ले. फोडले माझी शॉप फोडले ना. कॅश घेतले तेणे 3,000 चिल्लर असले ते घेतले आणि मातशे बेल्ट वकले बी ते घेतले तेणे. चेकबुक बी सगळे पेपर बी सगळे असे पडलेले आसा. पळय दाखयता ह्यो सगळे पडलेले. हे ओपन केले गेट ते ओपन केलो आणि 3-4 पडदे फोडले तेगे. ते सायडीन चाकू कट केले. हांगा येयले न्ही ना तेच सोयलो पळय हांगा यो हांगा ते भितर गेलो. ते पायप मोडले बरे हांगा भितर गेलो. ते सायडीन आसा आनी हे ओपन केला पळय. हे ओपन केला सगळें उस्तिला. तुमगे एक शटर आसा दिसता न्हू. ना बेश्टे आमगेले बेश्टे प्लास्टीक बांदताय. आनी हे ओपन करून गेला पिनून उडला सगळें थंय. पूण ताका हिंगा चान्स पडना काय भितर वचपाक. ते सगळें ओपन केला आनी काडला. मजगती वॉचमॅनाचो उणाव आशिल्ल्यान ही चोरी जाली. न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष गोपाळ नायकान मार्केटात सिक्युरिटी वाडोवपाची मागणी पालिके कडेन केल्या. आतां सुमार म्हाका एक सेक्युरिटीचो फोन येयलो. अशी दोरी कितें तोडल्या मार्केटांतले. आमगेर मार्केटांतले चडशी शॉपां कितें आसा आमगेर ती मदीं बांदतात रातच्यो दोरयो आनी त्यो दोरयो म्हणपाक खूब जाणांनी तोडलेल्यो आहा आनी भितर कितें काडलें अशें दिसता. असोच इन्सिडंट आमकां लास्ट टायम आनी एक 5-6 म्हयने पयलीं जाल्लो.
पूण तेन्ना कितें जालें ते खूब जाण सुणी येवन ती दोरी तोडून गेल्ले तर आमकां ते सुण्याचें तेल दिसलें. पूण जेन्ना आमी आतां पळोवपाक येयले पळय हांगा खरें हें करपाक जाल्यार खरेंच ते कोण तरी काडला, ओपन केला आनी भितर ते वचोन कोणाले बारीक बारीक पयशे काडले. एकट्यान कोणी आपल्याला 5,000 सांगले, एकट्याक 2,000 कितें सांगले. पूण ताका चड काडपाक मेळना. पूण एक कडेन तो CCTV कॅमेरान हांगा मेळटा भायर रायकार सांगता तो वयर चडटा. 2-3 जाण दिसता ते हे बॅन करता तो सेक्युरिटी हे करता हे डायवर्ट. आनी मेन कितें जालां हांगा एकूच सेक्युरिटी आशिल्लो काल, 2 सेक्युरिटी आशिल्ले पूण तो एकटो कोण लिवेर आशिल्लो. आतां ही इन्सिडेंट घडलो तो म्हणटकच आनी 4 सकाळची जावपाक शकता. तेजे CCTV कॅमेराचेर कळटा तुका 4 म्हणून. पूण आमगेली शॉपां आसा ती कितें दोरी अशी काडल्यारूच रोखडेच येवपाची अशें 2-3 हजार अशें कितें 6 काय 7 कितें दुकानाचें अशें जालां. हांवें ऑलरेडी सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका हेणें सांगलें सेक्युरिटीन अशें जालां म्हणून हांवें ऑलरेडी PI सकाळी फुडें 7 फोन केलो. तेणें 2 PSI धाडले आनी कितें आसता तितली हांवें म्हळें कितें आसता इन्क्वायरी कर, कोणाले CCTV कॅमेरा आसल्यार ते तुका दिता, इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसता तुमी चॅक कराक म्हणलें. पूण म्हाजे कोतान मरे हांगा एक सेक्युरिटी पावना. एक सेक्युरिटी 500 दुकानाचे सेक्युरिटी करपाक शकना. कमीत कमी हांगा त्या गेटीचेर ह्या गेटीचेर त्या गेटीचेर कमीत कमी 3 सेक्युरिटी जाय आसता हांगा. अरे गेटी उक्ती दवरल्यो आनी तूं दुकान उक्ते करता. हांगाच खूब जाण ह्याच लायनीन सुद्दां खूब जाण आसा जे 10:30-11 सुद्दां आमगे 10:30 म्हणल्यार बंद जावपाक जाय. कित्याक 1 तारखेच्या डिसिजन घेता 10:30 म्हणल्यार मार्केट बंद, टोटल गेटीक लॉक करतलो. म्हळ्यार कोणाकूय असो फाल्यां ही चोरी जाली आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण. आतां हांव हेजेर म्हणना सेक्युरिटीची पयलीं सेक्युरिटी आसात. कित्याक सेक्युरिटी एकटो असल्या कारणान काय हांगा सगळ्याक भोंवपाक कोण घालता? सेक्युरिटी म्युन्सिपालिटी घालता. अंडर म्युन्सिपालिटी येता सेक्युरिटी. ते घालता? हय आमी घालना. सेक्युरिटी ते दिसाक 2 घालता. पूण काल तो एकूच सेक्युरिटी आशिल्लो आनी हो इन्सिडेंट तुमकां CCTV कॅमेरा मेळ्ळे वचून सकाळच्या 4 जालो हो इन्सिडेंट. आतां ही शॉपां कितें आमगे दोरयो उगडल्यार रोखड्यो उक्ती करपाक मेळटा. पूण म्हाका हांगा सेक्युरिटी मायज जाय आनी प्लस हांव रातची 10:30 म्हणल्यार दुकानां बंद करतलो. कित्याक हांगा ह्या दुकानां रातची 1-2 सुद्दां चलता म्हणून हांगा इन्सिडेंट जावपाक शकता. कोणूय गेटींतल्यान भितर येवन रातचो रावपाक शकता. तो एक डिसिजन घेवचें पडटलें. आनी हांव कितें आसता फर्दर ऑलरेडी हांवें PI सांगलें न्ही. PI थंय आतां सेक्युरिटी सद्या PI थंय हें घेता तेगेले म्युन्सिपालिटी. आतां म्युन्सिपालिटी फाल्यां सकाळीं वचपाक पडटलें न्ही आमकां. आयज म्युन्सिपालिटी ऑलरेडी बंद आसा. फाल्यां ऑलरेडी डेलिगेशन घेवन म्युन्सिपालिटीक वयतलो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवाळ पिड्ड्यार सर्व्हिस रोडाक लागून येरादारीत आडमेळी येवपाक लागल्यात. पुराय रस्त्याची नासाडी जाल्या. अपघातही जाल्यात खंय. सरकारान 1 नोव्हेंबरा आदी रस्ते जाग्यार घालपाचे आश्वासन दिले. आता हो सरकाराचो नोव्हेंबर खंयच्या वर्साचो तो वेळच सांगतलो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कोलवाळचो जो सर्व्हिस रस्तो आसा हो बरोच पिड्ड्यार आसा. मुखेलमंत्र्यान एक घोशणा केल्ली की 1 नोव्हेंबरा पयलीं जे रस्ते आसा खड्डे मुक्त जातले. पूण अजून मेरेन जे रस्ते आसा म्हापशा वाठारांतले ते कांय पिड्ड्यार आसा. आनी हो जो कोलवाळेचो जो सर्व्हिस रोड आसा हो बरोच पिड्ड्यार आसा. हांगासरल्यान 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण ज्यो गाडयो आसा ह्यो यो वच करपाक बरेच प्रॉब्लेम जाता. आनी हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान सर्व्हिस रोडा वयल्यान 2य गाडयो एक वयता आनी दुसरे वटेन येता आनी हांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच ह्या सर्व्हिस रोडा वयल्यान आमकां पुलीस स्टेशनूय मेळटा. हांगासरलोय रस्तो बरोच पिड्ड्यार आसा. सो जाता तितल्या बेगिना रस्त्याचेर जी फोंडकुलां पडलेली आसा ती खंय तरी आयज रिपेर करपाची गरज आसा. राज्यांत अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. फोंडकुलांचे रस्ते आतां गोंयची वळख जावन रावल्या. खड्डेमुक्त रस्ते पळोवपाक गोंयकार रावल्यात. 1 नोव्हेंबरा आदी गोंयचे सगळे रस्ते खड्डेमुक्त करतले. सरकारान एका वेळार आश्वासन दिल्ले. पूण पुराय तरेन तशेंच जाल्लें आजून तरी दिश्टी पडना. आतां कोलवाळचो सर्व्हिस रस्तो पळयात. वाटेर पुलीस स्टेशन आसा तरी संबंदीत खात्यान हाचेर कित्याक अजून दखल घेवंक ना? होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. आख्या मडगांव श्री पांडुरंग मंदिरात श्री पांडुरंग देवाचो उत्सव मनयलो. पालखी उत्सवाक भाविकांची उमेद दिसून आयली. पळयात काय भक्तिमय खीण. मडगाव आटे शूरकर आणि वास्कर या दोन्ही गुरुदेवांच्या चैतन्य संप्रदायाच्या कृपा आशीर्वादानं संपूर्ण गोवामध्ये एकूण 6 उत्सव होता. त्याच्यासाठी प्रत्यक्षात सासवडमध्ये जी समाधी सोपान काकाने घेतलेली तीच समाधी वडगाव आटे येथे 728 वर्ष जिवंत आज चालू आहे. प्रत्येकाला कृपा आशीर्वाद जर पाहिजे त्याच्यासाठी सासवडला वगैरे जायचं. अनेक भाविक भक्तांनी रुपये 2 रुपये काही कष्टाने मारवाडीने अनेक पैसा देऊन हे इमारत बनवले आहे. संत कृपा झाली इमारत फळा. वर्ष आम्ही 4 दिवस उत्सव करत होतो तरी बालगोपाळच्या अट्टा असाना की बाबा यांना 3 दिवस वाढून ज्ञानेश्वरीचं पारायण करायला पाहिजे. सगळ्यांनी आनंदात घेऊन 1 दिवस घरी हे परतले नाही. एकूण 15 दिवस हे उत्सवासाठी वर्गणी केली. सगळ्याला निरोप पाठवला आणि सगळ्याची व्यवस्था करून हे बालगोपाळ आनंद घेतला. आणि शेवटचं आज काल्याचं कीर्तन आणि भगवान श्रीकृष्णाची लीला जी गोकुळात झाली तीच आज होऊन आपल्याला काला प्रसाद देते. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बाणावले वेटरन्सान कठीण झुजात टाय ब्रेकरा वरवीं फातोर्डा वेटरन्साक हारायलो. 4-3 गोल फरकान ही रंगतदार फुटबॉल सर्त सोंपली. हे मॅचीन दोनूय पंगडान सुरवातीक खर सर्त केली. जायते यत्न केले तरी पयलो अर्द एकय गोल नासतना बरोबरीचेर सोंपलो. दुसऱ्या अर्दान दोनूय पंगडान खर झूज दिली. UK गोवन्स डायनामीक गटान घडोवन हाडिल्ल्या सेमीफायनलीन बाणावले वेटरन्सान टाय ब्रेकरा वरवीं फातोर्डा वेटरन्साक 4-3 अशा गोल फरकान हारायलो. बाणावलेच्या दांडो खेळामार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख.
फुडलो सप्तक सूख दिनो आसतलो. नितळ मळब तिगून उरतले. दनपारची उंचाय वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो IMDन दिला. आयतारा खातीर आर्द्रतायेचें प्रमाण चड आसा. दमट हवामाना खातीर तयार रावचे. फुडल्या सप्तकान हवामानान व्हड बदल जावपाची शिटकावणी ना. पूण सकाळी आनी सांज वेळा धुक्याक लागून प्रवाशांनी सतर्क रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडल्या सप्तकान हवामान सुके. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी राती धुक्याचो अदमास. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. आयतारचे तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.